kung doon tayo sa kabila mag-ano. Ang hirap mag-anak. Ay, ay, ay. Hirap. Hirap mag-anak. Amak din. Usok lang. Ayan. Okay na. Ayan. Okay na. Karayo na. Barbecue natin. Hangin. Sobrang hangin na. Hangin. Dapat titingnan nyo po kung mainit. Saan mainit, no? Kawawang Nah, kayo. Timmy, I have a deal. Sabi ko sa kanya, gusto mo to? Do you want to exchange mine and yours? Do you want to do? Grabe, kinilkil talaga. This one I Nagutom. think is dead, no? Okay, go to wash. Mga natin itong mga seeds na to. Yan po yung sa ganyan. So, pwede nating pamigay. Pwede nating tanim sa ulit yan. Yan. Paano na siya? Ayan. Ang dami. This year, ang dami. Kaya lang, kunti lang may alam yan eh, na gamitin. Ginagawang kimchi din to eh. Yung mga Korean na po. Yan. Ito po yun. Yan. So, seeds. Nalalamig. Nalalamig si Mac. Oh, diba? Oh, my pamplemousse juice. Yum, yum. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup. Oh. Je ramène ça là-bas. Oui, il faut qu'on peut prendre. Ouais, c'est frais. Mig na po. So, kailangan ko sigurong i-harvest na yung mga sili. Kasi may mga nagbuburo ka. So, I don't know if it's the cause of cold, no, paggabi. Ayan. So, sayang. Hindi mahirap talaga pagka, ano na, dami pa naman. Sayang talaga. Anyway, that's life. So, hangin. Mahangin po today. Ayan, sobrang hangin. Ayan. Hindi ko alam kung kailangan ko nang kunin yung or wait muna. Kasi natatakot ako mag-freeze. Ulid. Regardez qu'il n'y a pas de blouse. Ah, et alors? Bah après lui c'est pas douloureux mais c'est gênant quoi. Mais après j'ai regardé sur internet en fait ça se soigne, ça part tout seul quoi. Ah, d'accord. Mais après tu peux accélérer et faire des rinçages avec de l'eau salée. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Au citronnelle ou au salé. Au sodium bicarbonate. Moi j'ai déjà eu ça. Mais, ouais.
pas. Les poivrons, tout ça. Non, pas encore parce que. Ah, il n'y a pas des petites tomates, hein. Bah, je vais tout enlever après. Hein. Tu les ramasses après, Ouais, hein. prends celui-là si tu veux parce que j'ai déjà mis là-bas. T'as les tomates où, là? Bah, je sais pas. Je vais dans le poubelle. Bon, je tourne. Pas beaucoup, hein, mais bon. Ouais. T'as des palmiers, là? Non. Bah, attends, je fais d'abord les trucs du soleil, là. Ok. Ah, il n'y a pas de patate. Meron din. Wala tayong nakita ng ano ah. Ano? Kunin natin yung mga greens na to. I-imbak na natin sa vinegar. Ha? Ayan po. Ay, kunin na natin. Kasi masasayang lang yan pagka hindi natin kinuha. At baka bigla pong umano. Biglang... Ay! Sakit! Bigla pong umano, mag-ano na. Lumamig. Pag lumamig, isang lamig lang po ng isang gabi, hindi na natin yan mapapakinabangan. So, kunin natin itong mga ito. Ang dami pa naman. Diyos ko niyo. Diyos ko. Sayang kung nasa Pinas lang tayo, no? Pero yan all year. Malagay natin sa vinegar. Iimbakin natin. Ang mangyayari niyan. Ito. Nagbubulok-bulok na po. Ito, tatapon natin yun doon. Mga sili. Dami pa naman. Yan. Muha tayo doon. Kaya lang mahirap talaga pag walang cameraman, ha? Naku. Yan. Sana umulog. Maganda-ganda na dito. Mahangin pa naman. Ipitin natin to dito. Kasi yan po yung mga sili natin. Yung nasa unahan na yan, siling panigang yan. Binili namin yan ni Bro sa, sa Arayat na po. Yan, ganito po yan sa Arayat.
Tu vas congeler? Bon, ça va. Non, je vais le faire au vinaigre, ça. Qui c'est qui fait pipi? Qui c'est qui fait pipi? C'est à cause de toi, ça, non? Ganoon siya kadami mga ayan, mga manay. Mga manay manoy. Ayan, mamaya ulit. Kasi magba-barbecue na tayo. Sabi niya dami daw na capsicum. Dami-dami kasi talaga. Ulit atat din siya ha. Nagugutom na daw siya. So kukunin na natin yung kay. Kai is the quail. Yan. You go the quail now? What I do? What? Kasi ba? Ayaw niyang sayangin yung mga tomato. Ça va, Frankie? Ah, ça va, par contre, pas trop. No, ça va ça. On va vérifier. Check Par- inside, hein. So, mamaya kukunin natin. Dami pa rin, no? Isa na. Déjà qu'on est les 50 sur la